Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat Angkatan 4 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Kita masih di dars 3 juga ad-darsus tsalits, di mana materi sebelumnya membahas fi'il mabni al-mabniyu lil majhul, fi'il mabni dengan pola yang tidak disebutkan atau tidak diketahui pelakunya, majhul, namanya maklum. Secara umum dari fi'il madhi yang 3 huruf, yudhammu awwaluhu, yudhammah huruf pertama, wa yuksaru ma qabla akhirih, dan dikasrah sebelum akhirnya. Kataba itu maklum menjadi kutiba, yudhammah awalnya kutiba, dan dikasrah sebelum akhir. Kataba kutiba, qara'a quri'a. Untuk mudhari' dhammah juga awalnya, yudhammu awwaluhu, tapi yuftah di fathah ma qabla akhirih, apa yang sebelum akhirnya. Yaktubu maklum menjadi yuktabu. Yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. sedang ditulis. Itu dari fi'il yang sulasi, 3 huruf. Nah, kita ingin memungkinkan materi ini setelah kita pelajari di mustawa salis, surah mustawa salis ini, dari fi'il ajwaf. Dari fi'il ajwaf. Umunayla mungkin. Kita baca umunayla awalan. Yudhaf ila ma sabaqa. Yudhafu ila ma sabaqa ma yali. Ditambahkan, ditambahkan ya, Ustaz. Tambahan dari apa yang telah lalu. Tambahan dari apa yang telah lalu sebagai berikut. Al-awwal. Awalan, al-awwal, al-fi'lul ajwafu mithlu qala wa ikhtara tuqlabu alifuhu ya'an wa yuksaru ma qablaha fayusbihu qila wa ikhtira wa Fi'il ikhtira. ajwaf. Untuk fi'il Ajwaf, ajwaf. fi'il ajwaf seperti qala dan ikhtara diganti alifnya menjadi ya dan dikasroh sebelumnya maka Ya. menjadi qila dan Dan ikhtira. qala berkata. Ya kan Om? Naam. Qala dia berkata. Madhi maklum. Mu'talnya mu'tal Qala. ajwaf. Qala. Madhi maklum. Saat kita majhulkan alif selepas qaf diganti ya. Di Kemudian qafnya jadi kasrah. Ti. Ti. qila Qila. qila. Dikatakan. Qila. Dikatakan. Berbeda dengan fi'il sahih kan? Fi'il Naam. sahih mah gampang. Kataba kutiba. Fi'il Hmm. sahih dia Om. Nah, kalau ini fi'il mu'tal Naam. ajwab, tidak di dhamma awalnya tapi di kasrah jadi, ya kan? Naam. Tidak, asalnya memang kuwila dia, kuwila asalnya. Itu Qila. ada perubahan, huruf alif diganti ya, qila dikatakan, qafnya jadi kasrah. Ikhtara memilih. Ikhtara. Wazannya Alifnya apa? diganti Ikhtara, ifta'ala. ta'ala. Kemudian ada huruf ilat di tengahnya, mu'tal ajwaf juga kan? Naam. Ikhtara memilih. Ikhtara, madhi ma'lum memilih. Kemudian ketika dimajhulkan, alif diganti ya. Ikhta menjadi ikhti. Ikhtira dipilih. Ikhtira. Iya. Itu Om. Khusus untuk Hmm. fi'il mu'tal, Ajwaf. lof. Cara memajuhulkannya seperti itu. Berbeda dengan fi'il sahih salim kan? Naam. Ya, latihannya Om. At-tadribu tsani. At-tadribu tsani, latihan kedua. Ij'alil af'alal mabniyata lil ma'lumi mabniyatan lil majhuli kama fin namudaj. Jadikanlah Jadikan fi'il-fi'il mabni yang maklum menjadi mabni lil majhul dengan sebagaimana contoh berikut.
لاحظ. أن الأفعال في هذا التدريب من الأجواف. Perhatikanlah bahwasanya fi'il-fi'il pada latihan ini dari fi'il ajwaf. معطى الأجوف. maka huruf alif diganti ya. Hmm. النموذج. apa? النموذج قال الشاعر قولا جميلا. Telah berkata penyair itu dengan Penyair ucapan itu dengan perkataan yang baik, yang indah. indah, tanpa tanda titik dua itu. Qala syairu maksudnya. Qala syairu. Penyair itu Qala berkata syairu. atau mengucapkan ucapan yang Indah, yang baik. qala madhi maklum. Qala fi'il madhi maklum, fa'ilnya mana? Fa'ilnya syair. Syairu. Betul. Qaulan di sini sebagai Maf'ul bih. ulun bihi jamilan. Jamilan naat. Naatnya. Sekarang kita ingin hapus asyairnya Om. Maka menjadi Qila qaulun jamilun. telah diucapkan. Ucapkan perkataan yang baik, perkataan yang Hmm, indah. Jadi qila tuh. Alif diganti Ya, ya. Qaulun yang tadinya maf'ulun bihi sekarang sebagai naibul fa'il. naibul fa'il marfu wa alamat rafi dhammah wa huwa Dhammah. man'ud jamilun. Na'tun. Ya, itu umum. Naila. Contohnya ya. Wahid. Nah, wahid. Ba'al muwadzafu as-sayyarata. Eh, Pegawai itu Pegawai itu menjual mobilnya, mobil itu. nah, al-muwazzaf kita hapuskan menjadi Bi'as sayyaratu. mobil itu telah Mobil itu telah dijual. jual, laku dijual. Karena mobil muannas maka Bi'at. ditambah bi'atis. Bi'atis sayyaratu. Nah, syukran. Ummu Naila. Afwan, Ustaz. Ummu Sayyid. Isnan satu-satu. Sama Abdurrahman Yaumal Khamis. Abdurrahman berpuasa. Abdurrahman berpuasa di hari Kamis. Sekarang Abdurrahman kita hapus. Sima Hmm? Yaumal Khamis. Yaumu jadinya. Sima Yaumul Khamis. Oh, jadi ini ya, Ustaz. Damah ya? Naibul fa'il. Naibul Fa'il. Oh, Telah ya. dilakukan puasa Telah dilakukan puasa pada hari pada hari Kamis. Enggak disebutkan siapa? lagi Fa'ilnya nggak fa'il. disebutkan Abdurrahmannya, ya kan? Nah, Ustaz. Yaum, Ya, Ustaz. yaum sebagai apa sekarang? Yaumul Naibul. Naibul Fa'il. Oh ya, Naibul Fa'il, Ustaz. Betul. Syukran Musayyid. Afwan, Ustaz. Mufaizah salasah tara Torol usfuru minas syajarota. min salah Syajaratu. minas syajarati. Syajarati. Burung pipit itu terbang Oh, burung pipit itu terbang dari pohon. dari atas pohon. Di atas pohon. Sekarang al usfur kita ingin hapuskan menjadi Tiro minas syajaroti. telah dilakukan penerbangan. Telah dilakukan penerbangan di atas pohon. Siapa hewannya nggak diketahui, ya kan? Tidak disebutkan. Syukran Mufaizah. Afwan, Ustaz. Jazakallah. Artinya arba'ah nama. Nama Aliun alas sariri. Ali tidur di atas Ali tidur di atas tempat tidur. menjadi Nima alas sariri. nima alas sarir. Asal itu telah ditiduri. Siapa yang tidur? Majhul kan? Nah, Alif ganti
Alif ganti apa Om? Alif ganti ya. Ganti ya. Untuk fi'il mu'tal ajwaf ya. Yang Berikutnya Ummu Jihan. Khamsah. Sarol muhlisu fitorikil mustaqim. Orang mukhlis, orang ikhlas itu berjalan. Terus itu berjalan di jalan yang lurus. Hmm. Al-mukhlis kita ingin hapuskan menjadi Siro fitorikil mustaqim. jalan yang lurus itu telah Eh, telah di jalan yang lurus telah ditempuh, telah dilalui. dilalui. Ya, ditempuh. Syukran, Mujihan. Afwan Ustaz. Nah, fitorikil mustaqim, jar majrur fi mahali apa dia? Fi mahali jarin. Bukan, bukan fi Ah, mahali jar. Fitorik, sira fitorik. Fi mahali fi raf'in, naibul fa'il. naibul fa'il udah. Fi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya berupa jar Jar majrur. majrur. Seperti nomor 4. Nima ala sarir. Nima ala sarir jar majrur fi mahali Fi mahali jarin naibul fa'il. mahali raf'in. Fi mahali rofin Naibul naibul fa'il. minasyajara juga. Minasyajara jar majrur Naibul fa'il. fi mahali. Fi mahali rofin naibul fa'il. Nah, gitu Umujihan. Mahal punya mahal ya berarti kan? Punya Nah, kedudukan. Berikutnya Ummu Ayu langsung 1 sampai 5 Om. Jawab. As-sayyaratu Nah, nan 9 khamisi salasa salah tiqo minasyajarati syajar arba'ah. arba'ina ala sariri khamsah siro fi tariqil mustaqimi. Nah, bagus Om. Ummu Fitri juga. Wahid langsung dijawab Om. Wahid bi'as sayyaratu. Hmm. Isnan sima yaumal khamisi. Yaumu Yaumul jadi sima marfu. yaumul khamisi. Hmm. Salasa tiro minas syajarati. Nah, Arba'a nima alas sariri. Khamsah siro fit tariqil mustaqim. sirah fitar mustaqim. Masih Ummu Fitri. Yang kedua, al-fi'lul mabdu'u Al-fi'lul mabdu'u bita'i zaidatin mislu ta'allama. Yudhammu yudhammul harfu tsani minhu aidan fayasbihu yus tu'allima. wa yusbihu dari asbaha dia madinya. Asbaha yusbihu. Fayusbihu tu'allima. Fi'il yang dimulai dengan Fi'il yang dimulai dengan tambahan seperti ta'allama di dhamma huruf yang kedua darinya juga. ya, darinya juga Maka menjadi maka menjadi tu'allima. ta'allama ala wazan Tafa'ala. ada tambahan zaidah tak zaidah kan? Na'am Ustaz. Masih ta'allama ya ta'allamu. Maklum, ta'allama maklum artinya mempelajari. Ketika Mempelajari. dimajhulkan tu'allima artinya Dipelajari. pelajari. Huruf pertama dan kedua di dhamma dan di kasrah sebelum Akhir. akhirnya tu'allima.
Contohnya yang ini. At-tadribus salis. At-tadribu tsalitsu ij'alil af'alal mabniyata lil ma'lumi mabniyatan lil majhuli kama fin namudaji. Jadikan Jadikan fi'il mabni mak- maklum menjadi menjadi mabni majhul sebagaimana pada contoh. lahir. Lahir annal fi'la ta'allama mabdu'un bita'in zaidatin. Perhatikan. Perhatikanlah bahwasanya fi'il ta'allama eh, diawali dengan tak tambahan. Nah, aslinya kan alimah, ya Nah, kan? Tapi bukan tak asli dia, tambahan zaidah ala wazn tafa'ala. An-namudaju an-namudaju ta'allamal khadimu i'dadat ta'ami. pelayan itu Pelayan itu mempelajari tata cara apa? i'dad, tata cara dari a'adda madinya. A'adda yu'iddu i'dad sebagai Masdar. masdar. Madinya apa, A'ad Adda yu'iddu. i'dadan masdar. Ya, dan Lain itu mempelajari cara menyiapkan. cara menyiapkan makanan. Sekarang al-khadim kita hapuskan. Tu'allima i'dadut ta'ami. Tata cara menyiapkan makanan Telah dipelajari. pelajari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya naib fa'il. Naib naib fa'ilnya mana? I'dadut ta'a. I'dadu. Aduh, yang asalnya maf'ul bihi kan, Om? Naam. Sekarang jadi naibul fa'il wa huwa mudhaf at-ta'ami. At-ta'ami mudhafun ilaih. Wahid Wahid tafahamal walidul muskilata. ayah itu berusaha memahami Ayah itu berusaha memahami muskilah, permasalahan. permasalahan. Sekarang al-walid kita hapuskan, Mufitri. Menjadi tufuhima al-muskilatu. Nah, karena al-muskilah itu mu'annas, fiilnya tambahkan Tafahamat. muskilah mu'annas. Tufuh Tufuhimat. Tuhuf. Nah, tufuhimatil. Tufuhimatil muskilatu. Nah, permasalahan itu telah Permasalahan itu telah difahami. difahami. Sekarang Mufitri. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Nabil Asani Asani tu'ukkida Umaru min wusuli ta'irat. ta'akkada. Oh, ta'akkada Umaru min wusuli ta'irati. Umar mengkonfirmasi kedatangan pesawat. Konfirmasi, menegaskan. Ta'akkada. Sekarang Umar kita ingin hapuskan. Jadi Tu'ukkida min wusuli ta'irati. kedatangan pesawat itu telah dikonfirmasi. Min wusuli ta'irah jar majrur Wusuli ta'irati jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il yang asalnya jar majrur. Umarnya dihapus. Sekarang mana dah? Apa? Ummu Sayyid
Alasa. Takallamal khatibu fil masjidi. Khatib itu Khatib itu eh, berbicara. berkhutbah, berbicara di masjid. Al-khatib kita hapus menjadi Tukul 5 fil masjidi. nah, di masjid itu telah dilakukan pembicaraan. Di masjid itu telah dilakukan pembicaraan. Fil masjidi jar majrur Fil masjidi jar majrur fi eh, mahal. fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah, gitu. Syukran. Afwan. Mukardina arba'atun. Ta'akharal musafiru an mau'idit ta'irati. Musafir itu Musafir itu mengakhiri dari terlambat, telat dari jadwal terlambat dari jadwal penerbangan. penerbangan. Sekarang musafir kita ingin hapuskan menjadi Tu'ukhira an mau'idit ta'irati. jadwal pesawat itu Jadwal pesawat itu terlambat. di Di diakhirkan, diterlambatkan, diakhirkan. dilambatkan. Nah, siapa yang melambatkannya? Majhul. An mau'idit ta'irah jar majrur. Jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah, bagus. Mufaiza khamsa Khamsah takhallasonit tajiru minal bido takhallasat atil takhallasat takhallasot tajiru minal bido atil kodimati. tajir pedagang itu Pedagang itu menyortir barang-barang menyortir barang-barang yang lama. isi gudang menyortir. Sekarang at-tajir kita hapus. Ukhuliso minal bido atil kodimati. Telah dilakukan penyortiran Telah dilakukan penyortiran barang-barang yang lama. minal bida'atil qadimah jar majrur Jar majrur fi mahali rof'in naibul fa'il. syukran Faiza. Panustad. Kemudian Sayyidah Tafakkarul mu'minu fi makhluqatillahi. orang mukmin itu Orang mukmin itu bertafakkur bertafakur pada makhluk-makhluk ciptaan. makhluk-makhluk ciptaan Allah. Bertafakkur, merenung. Sekarang al-mu'min kita hapus. Tufukiro fi makhluqatillahi. Telah dilakukan tafakkur Terlakukan tafakur pada makhluk ciptaan Allah. fi makhluqatillah jar majrur Jar majrur fi mahali raf'in naibul fa'il. syukran. Kemudian Afwan Ustaz. Umu Ayu langsung jawab Om. Wahid. Umu Ayu ada? Hadirosa. Langsung. Wahid. Tufuhimal muskilatu. Tufuhimat. Tufuhimatil Tufuhimatil muskilatu. Isnan. Tu'ukida min wusulit ta'irati. Salasa. Tukullima fil masjidi. Arba'ah. Tu'ukhira an mu'idit ta'irati. An mau. Tu'ukhira an maw'idit ta'irati. Khamsah. Tukhallisa minal bida'atil qadimati. Sittah.
تفكر في مخلوقات الله. Nah, tufakkiru fi makhluqati. Syukran. Afwan, Ustaz. Ayo, bagus. Ummu Sayyid, wahid. Langsung ulangi. Nah, Ustaz. Tufuf, tufuf hima al muskilati. Marfu Tuukida ya. Marfu. muskilatu. Nah, Tufuhima silakan. tufuhima muskilatu. Tuukida min usulil ta'irati. Nah, Tukullima fil masjidi. hmm. Tuukhira an maw'idil ta'irati. Nah, Tukhullisa minal bida'atil qadimati. baik. Tufukira fi makhluqatillah. Nah, syukran. Ummu Sayyid. Ummu Kardina. An-namudhaju tsani. Ya, nah, Ustaz. An-namuzaju tsani Contoh yang ihtaral. Hah? contoh Contoh yang kedua. contoh yang kedua, ihtarar rajulus salihu tariqal haqqo. Haqqi. Tariqah bagus. Bagus. Haqqi. Tariqal Laki-laki yang haqqi. saleh. Laki-laki saleh itu Laki-laki yang soleh itu berusaha memilih ikhtar. memilih jalan yang benar. Nah, ikhtara fi'il madhi ma'lum. Wazannya Ifta'ala. ta'ala. Ikhtara yakhtaru. Mu'talnya mu'tal. Muhtal ajwa. Nah, sekarang ar-rajulus saleh kita hapuskan. Maka Ihtira menjadi tariqul haqqi. jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu telah dipilih. Nah, alifnya diganti. Alif diganti ya. Nah, dan di kasrah sebelum ya-nya. Ikhtira. Lahid. Lais anna hamzatul wasli fi Ada fil anna. fi. Ada Hah? anna. Lahid. Anna hamzatal wasli fil fi'li ihtira maksurotun. Nah, maksuratun. Perhatikanlah. Perhatikanlah Ba- bahwasanya hamzah wasal pada fi'il ihtira kasrah. Kasrah. I. Bukan U. Ya. I. Kasrah untuk menyesuaikan huruf yang ketiga. Ya. I. Bukan U. Bukan ukhti. Ukhtira bukan. Ikhtira. Ya. Wahid. Wahid ihtajannasu ilan nifti. Nah, manusia membutuhkan Manusia membutuhkan kepada nifti apa nih? nifti. Nifti minyak bumi. Oh, membutuhkan minyak bumi. Yang anas kita hapuskan anasnya Ihtija ilan nifti. Nah, ilan nifti. Ya, nampak. Putus kan? Ilan nifti jar majrur. Oh iya, ilan nifti jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah, syukran. Jadi untuk yang khumasi di kasrah. Hamzahnya ya. Kasrah. Ummu Naila isnan. Ummu Naila hadirah.
Asani, Mufitri. Yang kedua, Asani. Istato istato al amalu amalal A, asy. jamak dia. Ummalu. Istato al ummalu amalal asya'il mufidah. Para pekerja itu mampu mengerjakan Para pekerja itu mampu mengerjakan pekerjaan yang yang baik. baik, yang berfaedah. Istata'a, fiilnya fiil mu'tal, Ajwaf. umal failnya. Sekarang al-umal kita hapuskan, maka menjadi Is, istati'a seperti ihtaja menjadi eh ihtaja ihtija ihtija. Istata'a, ih is isti istati'a istiti astagfirullah. bingung nih, udah mulai bingung. Ummu Fitri, ista kita lihat ini tabelnya. istati'a Dia wazannya apa dong? istaf'ala Betul, istaf'ala, yastaf'ilu. Seperti istaqama, yastaqimu. Ya kan, Om? na'am Ustaz. Madi majhulnya lebih cocok didomahkan. Istati'u Didomahkan huruf pertamanya. Sudah sih soalnya. oh Bentar, didomah Om. huruf awalnya. Sebentar, Anda tampilin dulu. Mau izin tasrif. Tasrif. Halaman 444. 44. 454. Ini istaf'ala, yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Ah, Istaqama Nah, yang mu'talnya istata'a yastati'u sama istaqama yastaqimu. sama kan mu'talnya mu'tal apa ini? Ajwaf. Mu'tal ajwaf. Jenis mu'talnya mu'tal ajwaf nih, Om. Mu'tal Ajwaf. ajwaf. Masdaruhu Masdaruhu istiqamatun. isim fa'ilnya Isim fa'il mustaqimu. mustaqimun, orang yang lurus, mustaqim. Isim maf'ulnya Mustaqamun. mustaqamun. Itu dia. Naunya mu'tal ajwaf kan? Naam Ustaz. Ajwaf. Nah, sekarang madi majhulnya bagaimana dia? Ini yang madi maklum untuk ini madi, ini kalau madi ya, Naam Ustaz. madi untuk domir huwa saja, domir huwa dia kan, domir huwa di sini, huwa huwa istaqama, istaqama ya kan, Naam. itu madi maklum, istaqama. Majhulnya Ustaqima. ustaqima, ustaqima ya, Om ya.
Unik ya, bukan Iya, ustukima. Laki-laki ustukima dia di bait. Ustukima. Huruf ketiga juga dhammah dia. Lihat kaidah sebelumnya nih. Untuk fiil-fiil yang berawalan hamzah, ya. Al-fi'l al-mabdu'u al-fi'lul mabdu'u bi ta'i zaidatin bi mis hamzah sekarang. Yang tiga. al-fi'lul mabdu'u bi hamzatin waslin mislu istakhraja yudammul harfu tsalitsu minhu aidan fayusbihu ustukhrija. Fi'il yang dimulai dengan Fi'il yang dimulai dengan hamzah wasol seperti istakhraja di dhamma huruf ketiga darinya juga maka menjadi ustukhrija. ustukhrija. Huruf ketiga itu huruf ta kan? Nah, Ustaz. Dari ista menjadi ustuun, ya kan? Berarti, nah, Ustaz. Berarti nomor dua ini, Ustutia. nah lebih enak kan? Ustutia, Nah, Ustaz. ustutia, Ustutia amalul asya'il mufidati. nah, pekerjaan yang bermanfaat itu disanggupi. Telah disanggupi, Pekerjaan yang bermanfaat itu. ustutia. Ustutia. Syukran, Bu Fitri. Apa, Ustaz? Nah, boleh Ummu Hasanah insyaallah. Ummu Naila Nah, lagi Ustaz. Afwan, kejemuran. Udah. Alasa. As-salis, ista'arul jaru as-sayyarata. Tetangga itu. Tetangga itu meminjam mobil. Nah, sekarang aljar kita hapus. Ista'ara. Ustu'iratis sayyaratu. Ustu'iratis sayyar. Mobil itu telah Itu telah dipinjam. sekarang di dhammah huruf ketiga juga ya. Naam, Ustaz. Alif ganti Iya, ya. Ustu'ira. ustu'irat. Usta'ira agak berat ya. Usta'ira agak berat ya. Ustu Canggung. lebih ringan. Agak canggung. Berikutnya pemujian arba'atun. Istafadan nasu minal hatifi kathiron. Manusia mendapatkan faedah Manusia yang banyak. mendapatkan faedah dari Faedah yang banyak. faedah yang banyak dari Hatif, telepon. telepon. Sekarang Anas kita hapuskan. Pemujian Ustufida. ustufida Ustufida minal hatifi kathiron. minal hatif jar majrur. Minal hatifi kathiron. Jar majrur fi mahal Jar majrur fi mahal naibul fa'il. raf'in fi mahal raf'in Fi mahali naibul. raf'in naibul fa'il. Syukran. Pemujian Afwan, Ustaz. Mukardina 1 sampai 4 ulangi Om. Wahid langsung Ampun jawab. Ustaz, tadi telepon Ustaz. Apa bentar lagi. Tafadhali. Ummu Ayu Wahid langsung. Wahid. Ih. Apa ih? Tiga. Tiga. Aku masih tiga. Tiga.
ihtija ilan apa? Ilan nifti. Ilan nifti ihtija. Seperti tadi di atas. Contohnya Om, ikhtara menjadi Ikhtiro. ikhtira. Lebih ringan ikhti. Taknya asra ya. Untuk Naam. khumasi. Untuk sudasi taknya lemah. Isnan Isnan ustuti'a amalul asya'il mufidati. salasa. Terasa ustu'iro ustu'irotis sayyaratu. Arba'ah. Ustufida minal hatifi kasiron. Nah, syukran. Ummu Ayu. Apa? Ummu Sayyid. Wahid. Naam, Ustaz. Wahid ikhtija ilan nifti. Isnan Uh, uh, us ustu apa tadi? ustuti'a. Ustuti'a amalul asya'il mufidati. Salasa. Ustu'ura Ustu'iratin. Ustu'ira Ustu'ira tutup ni Ustaz. Ustu'iratis. Ustu'iratis sayyaratu. Arba'ah. Ustufida minal hatifi kasiran. Syukran. Ummu Sayyid. Ummu siapa? Ummu Faiza. An-namudhaju tsani ikhtara An-namudajusani ikhtaror rojulus solihu torikol haki. menjadi Ikhtiro torikul haki. khumasi di kasrah namanya. Ikhtira. Ikhtara memilih, ikhtira Dipilih. pilih. Kasrah hamzanya kalau khumasi Om. Wahid. Wahid. Langsung Ustaz. Boleh Om. Dihapus fa'ilnya. Wahid ihtija ila nifti. Isnan Dan ustuti'a amalal asya'il mufidati. rafa jadi. Nah, ibu ya. Ustuti'a amalul asya'il mufidati. Salasa. Salasa ustu'irotis sayyaratu. Arba'ah. Nah, ustufida minal hatifi kasiron. Minal hatif jar majrur. Jar majrur fi mahali rof'in naibul fa'il. Syukran. Faiza bagus. Jazakallah. Ummu Fardina. Wahid langsung. Wahid ihtija ilan nifti. Ihtija dibutuhkan jadinya. Dibutuhkan, diperlukan. Isnan Isnan ustuti'a amalul sudah. betul. Amalul asya'il mufidati. Salasa. Salasa isti'iras sayaratu. Lebih ringan dhammahkan. Oh ya, ustu'iras sayaratu. Ustu'iratis. Ada satu enam tak. Ustu'iratis sayaratu. Arba'ah. Lah, bentar tak. Baterainya habis. Betul nih. Telepon ya. Masih ada telepon? Fardina?
Bu Kardina masih telepon ya, sepertinya. Nah, teleponnya. Ummu Jihan, Wahid, Wahid ihtija ilan nifti Isnan, ustuti'a amalul asya'il mufidati. Thalatha. Salasa ustu'iro ustu'iro sayyaratu. Arba'ah. Arba ustufida minal hatifi kathiran. Syukran. Jihan, Afan Ustaz. Ummu Fitri, Wahid, Wahid ihti ihtija ilan nifti. Isnan, Ustuti ustuti amalu al asya'il mufidati. Thalatha Thalatha. ustu'ira ustu'ira sayyarati. Ulangi. Arba'ah Ustu'iratis ustu'iratis sayyarati. saya Sayyaratu afan. saya itu sekarang sebagai Naib fa'il. naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi Wa alamatu raf'ihi adhamatu dhahirah. dhamma dhahirah. Kemudian arba'ah Ustufida minal hatifi kathiran. Na'am. Syukran. Ummu Fitri, Fansat. na'am. Mujihan at-tadribu rabi' At-tadribur rabi' latihan. an-namudaju. Latihan keempat. Na'am. An-namujaju istahrojal insanun niftoh. Manusia itu mengeluarkan Manusia itu mengeluarkan nifta, minyak. minyak bumi. Nah, istakhraja fi'il madhi Maklum. maklum. Al-insan Fa'il nifta. maf'ulun bih. Sekarang al-insan kita hapus menjadi Ustuhrijan niftu. minyak bumi itu Minyak bumi itu dikeluarkan. di dhammah huruf pertama dan ketiga ya, ustu, Ustuh. dan di kasrah sebelum Akhir. akhir, ustukhrija. Untuk Ustuh. fil-fil yang berawalan hamzah, Hamzah wasol. al-fi'lul mabdu'u Al-fi'lul mabdu'u bihamzati waslin mislu istahroja yudomul harfu thalisu minhu aidon fayusbihu ustuhrija. Ya, Ustaz. fi'il yang diawali Fi'il yang diawali hamzah wasol. Contohnya istahroja di dhammah di doma huruf ketiga huruf yang darinya dan darinya juga sehingga menjadi ustukhrija. dari ista menjadi ustu ya, Tuh, ustukhrija. Ya, Wahid Wahid
Istakbalar rajulun duyufa. Lelaki itu Laki itu telah menyambut. menyambut tamu. Sekarang ar-rajul kita hapuskan. Ustukbilat duyufu. Para tamu itu telah Para tamu itu telah dijemput, disambut. disambut. Nah, ustuqbila ad-duyuf sekarang menjadi Naibul fa'il, yang sebelumnya maf'ulun bih. ulun bihi. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Musayyid isnan. Isnan istazanal maridu tayyibah fil khurujil Tabibah. 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 Istazanal maridu tabibah fil khuruji minal mustashfa. Pasien itu minta Pasien izin itu, pasien itu minta izin kepada dokter untuk keluar dari rumah sakit. Nah, sekarang al-maridu kita hapuskan, Om. Ustuzina tabibah Tabibu jadinya. tabibu ya. Ustuzina tabibu fil khuruji minal mustashfa. Dokter itu dimintai izinnya. Dokter itu diminta izin untuk keluar dari rumah sakit. Yang asalnya tabibah sekarang menjadi Tabibu. tabibu. Kalau Sebagai awalnya dan itu Ustaz maf'ulun bih Ustaz. maf'ul Tabibu. bih dia objek. Sekarang jadi naibul fa'il. Begitu Fa'il Ustaz. marfu. Betul. Marfu bidomah. Nah, Ustaz. Al-maridnya dihapus. Nah, Syukran. afwan Musayyid. Ustaz. Munailah. Salasah. Salasah, i'tamarul asdiqa'u fi syawalin. Para teman-teman umroh pada bulan Syawal. al-asdiqa dihapus. U'tumiro fi syawalin. Telah dilakukan umrah. Telah dilakukan umroh pada bulan Syawal. Fi syawal jar majrur. Fi Syawal jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Jar majrur syibhu jumlah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Syukran. Munailah. Ummu Ayu arba'atun. Arba'ah. Ikhtabarul alimus suhura. Ilmuwan itu menguji. Ilmuwan itu menguji suhur, batu besar. Batu besar. Nah. Jamak dari takhrah. Sekarang al-alim kita hapus. Ukhtubiros suhur. Nah, suhur mu'annas jadinya. Ukhtubiratis suhur. Batu besar itu telah diuji. Nah, diuji na'am. Syukran. Ayu. Mufaizah khamsatun. I'taqoda Khalilun an-nasoifa jamilun huna. Khalil meyakini bahwasannya musim panas di sini indah. Sekarang Khalil kita hapuskan. Mufaizah. U'tukida an-nasoifa jamilun huna. Telah diyakini bahwasannya musim panas indah. Syukran. Mufaizah. Afwan Ustaz. Fitri 1-5 langsung dijawab. Wahid.
Ustuqbilat duyufu. Ifnan. Isnan. Ustu Ustuqdina Ustuqdina Tabibu Tapi fil fil Tabibu khuruj. At-tabibu fil khuruji minal mustashfa. Salasa. Salasa. U'tumiro U'tumiro fi syawali. Arba'ah. Arba. Ukhtubirotis suhuru. Khamsah. U'tu U'tuqida annas Annasaifu Anna. Annasaifa Ah, Annasaifa jamilun huna. syukran. Mufid tadi bagus. Afan Umur Ustaz. Sayyid. Wahid. Ustuqbila daifu. Duyufu. Jamak. Ustuqbila duyufu. Nan. Ustu'zinal Ustu'dinat tabibu fil khuruji minal mustashfa. Salasa. Wa'tubira fi syawal. Arba'ah. Uktubiras suhuru. Khamsah. Tuqida anna saifa jamilun huna. Bagus, Umur Sayyid. Umur Kardina. Langsung juga. Masih ada telepon? Umur Kardina hadirah. Hadirah Kak. Langsung dijawab. Majhulkan. Wahid. Ustuk bila duyufu. Maaf. Ustuk bila Ustuk bila duyufu jadinya. duyufu. Ar-rajulnya dihapus kan? Ya. Ya. Fiilnya berawalan hamzah. Maka huruf ta-nya juga dhammah. Huruf ketiga. Isnan. Isnan. Ustuk zinat tabibu fil khuruji minal mustafa. Salasa. Salasa. Uktumiro Uktumiro fis sawali. Arba'ah. Arba'ah. Uhtubiros suhuru. Naam. Khamsah. Hamzah. Uktukida anna soifa jamilun huna. Syukran. Mukardina. Apa nih? Umur Naila. At-tadribul khamis. التدريب الخامس Naam. اجعل الأفعال المبنية latihan kelima اجعل الأفعال المبنية للمعلوم مبنية للمجهول كما في النموذج. Jadikanlah fi'il mabni maklum ke mabni majhul sebagaimana contoh berikut. Nah, fiil-fiilnya di sini ada tambahan alif. Ada alif zaidah ya. Ada alif zaidah ya. Al-fi'lul ladzi الفعل الذي فيه ألف زائدة مثل قابل وتقاتل تقلب ألفه واوا فيصبح قوبل وتقوتل. Fi'il yang ada tambahan alif padanya seperti qabala dan taqatala diganti alifnya menjadi waw, maka menjadi qubila wa tuqutila. qabala menemui. Qubila ditemui. Taqatala saling berperang. Tuqutila saling diperangi. Saling berperang. Saling berperang. An-namudaj. An-namudaj qabala al-maridu at-tabiba. Pasien itu menemui dokter. Al-marid kita hapus. Qubila at-tabibu. Nah, dokter itu ditemui. Nah, ditemui, dijumpai. Wahid. Hafazal awladu 'ala an-nadhafah.
Anak-anak Anak-anak itu telah menjaga kebersihan. al-aulad dihapus. Hafadha. Hufidha. Hmm. Hufidha ala nazafati. Telah Kebersihan ini itu telah dijaga. telah Telah dijaga. alif diganti. Wow. Wow, syukran. Apa Ustaz? Mufaiza isnan. Isnan safaro Khalidun ilan Naijari. Khalid bersafar. Khalid bersafar ke Nigeria. Khalid kita hapus. Sufiro ilan Naijari. Nah, telah dilakukan Perjalanan ke Nigeria. Nah, alif ganti. Alif diganti wawu. Alif zaidah kan? Yom. Ustaz. Safara ala wazan fa'ala difa'ilu. Jadi sufira. Syukran. Mufaiza. Umu Sayyid. Salasa. Langsung atau dibaca dulu ya, Samaha Qasimun Abdurrahman. Samaha Qasimun Abdurrahman. Qasim memaafkan. Qasim memaafkan Abdurrahman. Qasim dihapus. Menjadi Sumiha Abdurrahman. Abdurrahman telah dimaafkan. Syukran. Musayyid. Afwan. Ayu syahada. Syahada zairul manadiro. Pengunjung itu menyaksikan. Menyaksikan pemandangan. Nah, az-zair kita hapus. Syuhidal manadiru. Manadir dari jamak lighair akil dari manzarun dimuannaskan berarti. Syuhidatil manadiru. Nah, pemandangan itu telah disaksikan, telah dilihat. terlihat. Syukran. Apa? Mujihan khamsah. Lahadhal mudarrisu giyaba Ahmada. Guru itu memperhatikan ketidakhadiran Ahmad. Iya, absensinya Ahmad. Sekarang al-mudarris kita hapuskan. Mujihan. Luhidho giyabu Ahmada. Mudhof ilaih. Ketidakhadiran Ahmad telah diperhatikan. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Taqatalal muslimuna ma'al kufari. Orang-orang muslim berperang bersama orang kufar. Nah, al-muslimun kita hapuskan. Tuqutila ma'al kufari. Telah dilakukan peperangan oleh orang kufar. Nah, bersama dengan. Syukran. Ummu Faiza. Taqabala Zumala'u fil hadiqati. Teman-teman kelas saling menemui di taman. Saling berjumpa di taman. Az-zumala kita hapus menjadi tuku bila fil hadiqati. Telah dilakukan pertemuan di taman. Syukran. Mufaiza. Jazakallahu khair. Mukardina 1 sampai 7. Wahid. Ufiza
Hufiza alan nadhafati. Isnan. Isnan sufira ilan naijar. Salasa. Salasa sumiha Abdurrahman. Abdu. Marfu. Oh iya. Sumiha Abdurrahman. Arba'ah. Arba. Suhidal manaziru. Khamsah. Lalu Fiza Giyabu Ahmadah. Nah. Sit. Tuku tila ma'al kufari. Sab'ah. Tuku bila fil hadiqati. Syukran. Ummu Ardina. Apaan? Ummu Jihan. Kita baca faedahnya kembali. Al-khamis. Al-alif. Al-fi'lun naqis. Al-fi'lun naqisu mislu ishtara tuklabu alifuhu hiya'an fayusbihu usturiya. Fi'il naqis. Seperti. Is seperti ishtara, Ishtara akhirannya apa tuh? Ishtara alif, Alif ini. Alif lazimah. Atau alif maksurah. Ishtara. Ada alif kan? 6 Ustaz. Ishtara maklum dia. Madi maklum. Saat dimajuhkan tuklabu. Tuklabu diganti alif dengan ya Ya. usturia. Sehingga menjadi Usturia. Usturia. Ishtara membeli. Usturia Telah telah dibeli. Telah dibeli. At-tadribus sadis. at-tadribus sadisu. Latihan ke-6. Ija'al af'alal mabniyata lil ma'lumi mabniyatan lil majhuli kama fin namujaji. Jadikanlah. Jadikanlah fiil Maklum. maklum Menjadi lil majhul sebagaimana mana dicontoh. lahiz. Lahiz anna al-fi'la minan nakisi. Bahwasannya fiil-fiilnya Bahwasanya fiil-fiilnya dari fiil nakis. an-namuzaju. Namujaju ishtaro hamidun hadal midaya midaya Midya'ah. midya istaro hamidun hadal midya amsi. Hamid membeli Hamid membeli radio ini kemarin. Nah, ishtara madi maklum kan? Nah, Hamid fa'ilnya. Sekarang kita ingin hapus Hamidnya maka menjadi Usturia hadal midya'u amsi. radio ini telah dibeli kemarin. ishtara alifnya diganti Ya. nah, wahid istalqa. Istalqo Khalidun alas sariri. Khalid bersandar berbaring Khalid bersandar di atas ranjang. Nah, Khalid kita hapuskan. Nah. Ustulqiyah sariri. Ustulqiya alas sariri. Nah, kasr itu telah dibaringi, disandari. Kasur itu telah disandari. Dibaringi, baring.
Lakukan pembaringan. Berikutnya Ummu Sayyid Isnan Ustaz. Oh, A apa ini ya? A Ah, to jadi, oh, iya. Ya, Ustaz. A to dulu. A to A'tat tabibul maridah dawa'a. dokter itu memberikan Dokter itu memberikan obat kepada pasien. at-tabib kita hapuskan. Oh, oh, tu, oh, 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 otil maridah. ya. Oti ya, Ustaz? Ya, jadi ya. Otia ya. Otial maridu ad-dawa'a. Bagus. Sah ya, Ustaz? Pasien itu betul Pasien itu telah diberikan obat. bukan obat, syukran. Ummu Sayyid. Apa, Ustaz? Ummu Ayu. Salasah. Salasah intahal muwadzafu min kitabati bitaqatis safari. Pegawai itu selesai dari pegawai selesai Pegawai dari itu selesai dari membaca ya Ustaz? penulisan Menulis dengan tokotis. penulisan kartu perjalanan. Kartu perjalanan, tiket. Al-muwazzaf kita hapus. Untuhiya min kitabati bitaqatis safari. Nah, telah selesai penulisan Telah selesai penulisan dari kartu perjalanan. perjalanan. Bagus. Mukardina arba'atun. Ibtagal mu'minul fadla minallahi. Orang mukmin itu mencari fadla ridho keutamaan dari Allah. Sekarang al-mu'min kita hapus. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Uktu lahi. Ubuturia minam. Nah, untuk ubutugiyal fadlu. Oh ya, uktuyal fadlu minallahi. Nah, keutamaan itu dicari dari sisi dari Allah. Dari Allah, bagus. Mufaizah khamsatun. Ajrot tobibu amaliyatan jirohiyatanil yauma. Dokter itu menjalankan pekerjaannya praktek operasi hari ini. Karena at-tabib kita hapus. Amalia muannas. Amalia ujriya amalia. Tatanis. Oh, ujriyat. Tatanis. Ujriyat amaliyatun jirohiyatunil yauma. Nah, telah dilaksanakan praktek operasi hari ini. Masih mufaizah 1-5 tanpa diartikan. Langsung jawab. Wahid ustul kia alas sariri. Isnan U'tiyal maridud dawa'a. Salasa untuhiya min kitabihi bitokotis safari. Arba'ah ubtugiyal fadlu minallahi. Khamsah ujriyat amaliyatun jirohiyatunil yauma.
Nah, fiil-fiilnya mu'tal apa tuh? Mu'tal nakis. Alif diganti Alif diganti dengan ya. ishtara usturiya. Ya, Om. Ya. Nah, Ustaz. Ummu Fitri langsung wahid Wahid ustulqiya ala sariri. isnan Isnan u'tiyal maridu ad-dawa ad-dawa'a. bagus. Ad-dawa sebagai maf'ul bih tetap dia. Ya, Om. Bisa. Na'am Ustaz. Salasah. Untuh ya min kita bihi Min kitabati. min kita bati bi taqatis safari. Kitabah masdar ya, Om. Dari madinya Tabah. ka Kat Kataba katabah. Kitabatun ala wazn fi'alatun seperti qara'ah, qira, qiraatun. tajara, Apa Ustaz apaan? tajara, Tijaratun. tijaratun, kitabatun, qira'atun, fi'alatun. Ya kan? Naam Ustaz. Arba'ah, Untuhiyal fadlu minallahi. nah, khamsah, Khamsah ujriya amaliyatun jirahiyatunil yauma. ah, masih. Kamu ayo. At-tadribu as-sani yang mudhari sekarang, Om. التدريب الثاني اجعل الأفعال المبنية للمعلوم مبنية للمجهول كما في النموذج. Jadikanlah Jadikanlah fiil-fiil mabni untuk yang maklum sebagai mabni majhul sebagaimana pada contoh. nah, sekarang mudhari mu ayo ya. Na'am Ustaz. Mudhari ma'lum. An-namuzaju An-namuzaju yabi'ul jazzarul lahma fin nahari. nah, tukang daging itu Tukang daging itu memotong ya. menjual Oh, menjual daging di tadi nahar siang di siang hari. hari. Yabi'u mu'tal ajwaf kan? Na'am Ustaz. Maklum saat dimajukan ya diganti Ya diganti alif. nah, menjadi yuba'u Yuba'u ba'u. Yuba'ul lahmu fin nahari. daging itu Daging itu telah dijual di siang hari. nah, mudhari sedang Oh iya. Daging itu sedang dijual di siang hari. wahid yaqud Yaqudus sa'iqus sayyarata ba'dal asri. nah pengemudi itu mengemudikan Pengemudi itu mengemudikan mobil setelah asar. sekarang as-sa'iq dihapus sayyara muannats Yukidu perhatikan yuqadu. contohnya tuh yuba'u Nah, yuba'u. Yuqadu. Yuqadu yuqadu karena sayyara tuqadu muannats nah tuqadus tuqadu sayyaratu ba'dal asri. mobil itu dikemudikan Dikemudikan setelah asar. bagus alif ya ganti apa Om wow huruf ilahnya wow ganti Alif. alif syukran ayo Munailah
Isnan. Dan yasiru Khalidun bisur'atin fil hadiqati. Khalid Khalid berjalan berjalan. dengan cepat di taman, di kebun. Khalid kita hapus. Yusaru. Yusaru bisur'atin fil hadiqati. Telah dilakukan perjalanan. Telah dilakukan perjalanan dengan cepat di taman. Nah, bagus. Ya ganti. Ya-nya diganti alif. Musayyid. Alasah. Musayyid hadirah. Mufaizah hadirah. Hadirah Ustaz. Ya'ishu. Ya'ishu Mustafa fil qaryati bisururin. Mustafa hidup. Hidup di kampung dengan bahagia. Nah, dari Asya Ya'ishu. Mu'tal apa tuh, Om? Mu'tal nakis. Bukan. Asya. Azwab. Ajwaf. Al-nakis di akhir. Naha. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Ini ajwaf. Asya Ya'ishu. Nah, Ya'ishu mudhari'nya maklum. Saat dimajuhulkan Mustafa hapus. Jadi Yu'ashu fil qaryati bisururin. nah, desa itu ditinggali, dihidupi. Di kampung dengan bahagia. Bagus. Ya ganti. Ya ganti dengan alif. Bagus. Mujihan. Faizah. Mujihan arba'atun. Yasumul muslimu syahra Ramadana kulla amin. Orang muslim itu. Orang-orang muslim itu berpuasa di bulan Ramadan setiap tahun. Al-muslim kita hapus. Yusamu syahru Ramadana kulla Syahru. Jadi marfu, Om. Yusamu syahru Ramadana kulla amin. Setiap tahun dilakukan puasa di bulan Ramadan. Bagus. Mujihan. Ummu Sayyid khamsatun. Ummu Ayu khamsatun. Saya starihul Yes. amilu. Yes. Yastarihul amiluna ba'da zuhri. Para pekerja itu Para pekerja itu beristirahat setelah zuhur. al-amilun dihapus. Yustarahu Yustarahu ba'da zuhri. telah dilakukan istirahat Lepas istirahat setelah zuhur. Zuhur. Bagus. Musayyid yasta'iru. Afwan Ustaz, tadi rupanya tertutup. Apa? Yes. Yasta'irul jaru minal jari. Tetangga itu meminjam dari tetangga itu meminjam dari jiran, dari tetangga. Tetangga yang Ya, lain. Ustaz? Dari tetangga yang lain. Kita majuhulkan. Al-jaru pertama dihapus. Yes. Used to ini Ustaz. Tijaru. Ta'aru. Yusta'aru minal jari. Yusta'aru minal jar. Tetangga itu dipinjamkan sesuatu, ya kan? Ya, dipinjam nggak disebut apa ya, Ustaz. Tetangga itu dipinjamkan. Mufitri sab'atun. Yastajibullahu du'a al-madlumi.
Allah mengijabah. Allah mengijabah doa orang yang terzalimi. Nah, lafaz Allah tidak disebutkan. Menjadi Yustajabu yustajabu. du'aul madlumi. Nah, doa orang terzalimi itu Diijabah. diijabah, akan dikabulkan. Yustajabu. Ya, ganti Ganti alif. ganti alif. Bagus. Mufaizah yuti'u. Yuti'ul maridu amrut tobibi. Pasien itu Pasien itu melaksanakan perintah dokter. Mentaati perintah dokter. Al-marid kita hapus. Yuto'u amrut tobibi. Perintah dokter itu. Perintah dokter itu ditaati. Nah, ya ganti. Ya ganti dengan alif. Syukran, Faizah. Bukan Ustaz. Kardinatis atun. Yuqimuzzairuna fil funduki. Para pengunjung itu tinggal. Para pengunjung itu tinggal di hotel. Az-zairun kita hapus. Yuqamu fil funduki. Hotel itu Di hotel. didiami. Didiami. Disinggahi, ditempati. Yuqamu. Ya ganti. Ganti alif. Ganti alif, ya ganti alif. Syukran. Mukardina. Masih Mukardina. At-tadribu salis, Om. At-tadribus salis. Ija'alil af'ala mabniyatan lil ma'lumi mabniyatan lil majhuli kama fin namuzaji. Jadikanlah fi'il mabni maklum kepada mabni majhul bagaimana pada contoh. Masih fi'ilnya fi'il mu'tal. Sekarang mu'tal naqis. An-namuzaju. An-namuzaju yastari Umarul qamiso min huna. Umar membeli kemeja dari sini. Umar sekarang kita hapus menjadi yustaral qamisu min huna. Kemeja itu dibeli dari sini. Nah, yashtari ri ya sukun tuh menjadi apa? Diganti? Diganti ra. Ini alif lazimah, alif maksurah kan? Jadi alif bunyi alif yushtara. Wahid. Yuk tadil musolli. Ya, yak tadil musolli bil imam. Orang yang sholat itu tadi mengikuti imam. Sekarang al-musalli dihapus. Berarti yuk tada bil imam. Imam itu diikuti. Bagus. Ummu Sayyid Isnan. Yu'tin nasul faqira wal miskina min malin zakah. Min malin zakati. Manusia memberikan untuk fakir miskin dari hartanya sebagai zakat. Dari harta zakat. Dari harta zakat. Anas kita hapus. Yu'ta ya Ustaz. Yu'tal faqiru wal miskinu min malin zakati. Orang fakir dan miskin diberikan zakat dari harta. Dari harta zakat. Diberikan dari harta zakat. Zakat mal. Ummu Faizah, salasah yantahi al-muwaddafuna minal ijazati godan.
Para pegawai Para selesai pegawai selesai dari dari bulan. liburan besok. Al-muwazzafun kita hapus. Yuntaha minal ijazati godan. Liburan akan selesai. Liburan akan selesai besok. Bagus. Pemujian arba'ah. Arba'ah yan ar-rijalus safaro ba'da usbu'in. Para lelaki itu berniat Para lelaki itu berniat safar bersafar setelah pekan ini. Ba'da usbu, 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. 1 pekan, afwan. Pekan. 1 pekan lagi ya. Nah, Ar-rijal dihapus. yun was-safaru ba'da usbu'in. Telah diniatkan bersafar. Telah diniatkan bersafar setelah pekan ini. 1 minggu lagi. Yang 1 minggu lagi. Bagus. Ummu Fitri khamsatun. La yastaghniyan nasu anisyamsi. Yastagni, bukan la yastagniya. La Marfu'nya yastaghni. Naam. La yastaghni an-nasu anisyamsi wal hawa'i. manusia tidak bisa lepas. Manusia tidak bisa lepas dari matahari dan udara. An-nas kita hapus. La yastaghna anisyamsi wal hawa'i. Tidak dapat lepas dari matahari dan udara. Bagus. Ummu Kardina. Sita. Yarwin nasul haditha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Manusia meriwayatkan Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nas dihapus. Yurwa al hadisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis itu. Diriwayatkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanti Ummu Kardina. Itu mudhari'. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ma'assalamah. Ma'assalamah.